Kumusta ka mo mga kaigsunan? Nining sayo sa buntag, presko pa kayo ang inyong hunahuna o nagato ako nga niya mo, nagamonitor na sa atong programa. Nagahulat nga kano sa kita makapadayon ining atong programa nga Biblia ang pasultihon. Ika-22 na ni kasesyon ug nagpasalamat ko sa mga comments, sa mga katawhan nga diin naka-view ni ining atong programa ug nakadungog sa atong mga doktrina nga gitudlo nga nalipay ko nga many of you are enlightened. Nahayagan, nadugangan, nalig-on ang inyong pagtuo sa atong doktrina nga ato gyung gipasukad sumala sa gitudlo sa balaang kasulatan nga di gyud mabali, di gyud mapulpog ni siya kay kamatuoran man. Og kini gisulti ni Kristo, gisulti gitudlo sa mga apostoles. Og ato gining gitan-aw, gitun-an gyud, gipalawman gyud nato pagtan-aw, pagtuon ang pulong sa Dios. So salamat kayo among mga viewers. Dili lang diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao, but throughout the world. Naabot na ni sa lagyo kayo mga dapit. Og naidaghang mga comments nga nalipay gyud sila. Dunay usa nga nag-comments nga, I'm very happy for your doctrines about Sabbath keeping. Oo, kay maayo daw kayo ang atong gitudlo may tungod sa Sabbath keeping. Nga diay kini dili alang kanato kundi alang sa mga Hudiyo lamang. Og kining Sabbath keeping gitudlo ni sa daghan dili lang ang atong mga higalang mga Seventh-day Adventist, pero daghan mga Adventist, daghan pud ang nagatudlo nining Sabbath keeping sa ubang mga grupo nga din ako ma-mention silang tanan. So dili unta moingon ang ato mga SDA friends nga sila lagi tumbok gitunong ini nga maong programa tungod kay daghan man. Daghan man gyud ang maligsan ani kung kini dili mabasa sa Biblia. So maura na ang among tuyo dinhi nga imong makita nga dili tinuod nga ang pagbantay sa napulo ka sugo maoy timbre sa atong pagsulod sa langit. O mauna diha kay wa gani magtudlo niya na ang mga Hudiyo nga sila mo'y gihatagan ni ining maong pakigsaad, the covenant, the old covenant of law. Wa gani kakabasa diya nga nagtudlo kining mga Hudiyo nga mauni marka ni nato pagsulod sa langit. Dili kakabasa diha. So mao o kining atong mga higala nga nagabantay ini ingon nga mao kini ang atong ticket, mao kini ang atong seal. O timbre sa atong pagsulod sa langit, di ka kasulod dito, dili ka matimrihan ni ining adlaw nga ikapitos ang pagpahulay. So ila gining gihimo gyud nga dako kayong isyu o gihimo nila kini nga major usa sa ilang mga major doctrines nga requirement for salvation. Maingon nga ba nga dili na tinuod, pero according to former Adventist Dale Ratzlaff, it is according to the book of Ellen G. White. Mao na yung gisulti atong gipakita nga video kagabi kagahapon sa atong pagpaminaw ug atong pag-record niini. So salamat kayo kay kining atong programa daghanang na-enlighten. So kamo nga nalipay ug nagpasalamat ug ang ako yung usang ipasalamatan kay mato ninyo, we will pray for you. We are praying for you. Mao na nga nagpasalamat ko nga naay nagaampo og nalipay. Katong napungot katong nakunot ang agtang og naghimo og dili mayong comments, imo ra nang tulubagon sa tubangan sa Ginoo kay manubag yun kaining tanan og kanang mga sulti diha nga dili maayo kuan kanang lain kayong paminawon, pero never mind, amo kanang among gipalabay sa among igdulungog busa kanang mga comments ingon na amo nang i-delete dayon kadi mi gustong maghatag og panahon yan ang mga walay pulos nga mga comments. Ang amo lang kung interesado ka nga mutuon sa pulong sa Dios, we will help you, pero kung dili, go ahead, dili ni pinugsanay. Munay labing tinuod. So ayaw gyud na ang kini akong programa gubaon nako ang Seventh-day Adventist kay daghang mga grupo karon nga nagtudlo niini. Ang akong gihimo karon mao lamang ang pagpadayag nga sumala sa among natun-an ug natugkad sa among pagtuon sa iyang mga pulong. Ang iyang mga pulong amo gyud ang detalye pagtuon sa among hermeneutics, sa among exegesis gitun-an namo kinig maayo. Ug salamat nga ang among nanggawas nga mga produkto sa among mga Bible seminaries and colleges
sa among mga graduate schools. Wa gyud nakabig ninyo. Wala may mga doctors, wala may mga nibalhin tungod kay sakto ang ilang hermeneutics ug natun-an nga it is in accordance to the teaching of the Word of God. Oh, pero kanang ingon ninyo nga ako ingnon ko ninyo nga magtuon sa inyong hermeneutics, tanawan ng inyong mga graduates, inyong mga pastors, kana sila si Dale Ratzlaff ka bright, ana? Pero, unsa nakita niya sa inyong pagtulunan? Oh, kana si Can Wright, unsa man na, perti, mga bright kay na, kana si Martin, perti brighta, maayo gyud kay musulti gyud. He is now pastoring more or less, inon ako kay di man nato bakuan ang eksaktong figure. Kay mga about 12,000 ang iyang mga membro. Akong nabasa ka na nadungog sa iyang testimony sa diyang nag-lecture siya sa mga former Adventist. So ingon ana mga igsuon ba kining tun-an lang nato ang pulong sa Dios. Kung dili ninyo dawaton kini, well, go ahead. Akong hisgutan gabi nga na idaghang mga Bibles nga dili na mo gidawat. Dili na mo gitun-an, dili na mo gidawat ang ilang mga pamahayag dito tungod kay among nakita nga karong mga panahon na daghanang nang gawas ka mga Bible nga dili na authentic. Wala ma-canonized. Dili common Bible, dili universal Bible nga gigamit sa tanang mga katawhan. O, ngano man, dili gikan sa original text. Mao. So, naghisgot ako nga naay mga Biblia ang ang ubang mga reliyon naay yun ilang kaugalingong Bible naagyod ang mga Jehovah's Witnesses nato nga mga amigo naay ilang Bible katong the New World Translation, the New World Bible, ang bag-ong kalibutan nga hubad Biblia naa ilang Binisaya naay English na sila na naapod ang Mormon Church, naapod ila, the Book of Mormons. Naagyod, naa. So, makita na to nga, masig, kuan sila printag Bible. Unya akong hisgutan nga, ang Roman Catholic, naapod ilang Bible. Kanang Jerusalem Bible. Naagyod. Ilan ang Biblia? O, tanawa ragod. Akong, nakita na mo, among gi-research ni sa internet, may tungod sa Jerusalem Bible. The original Jerusalem Bible stands alone. A product of the age of the Second Vatican Council in 1962 to 1965. Okay? The Jerusalem Bible, published in 1966, was the first truly modern Bible for Catholics. Oh, di ba? Nana sa Amazon, kung imong i-search diya sa imong internet. So, kini di ang Biblia ha, for Catholics. So, mo man na ilang Bible, so ilang gamito na. Pero dili na amo nga Bible. Dili na Protestant Bible. Kay ang among gigunitan nga Biblia kadtong gikan sa original text, pananglitan. Ang first New Testament English na printa ni gawas niya tong 1380. Mauna New Testament. Ug ang Geneva New Testament 1560. Bagong tugon lang. Translated from the original. Ang first Old and New Testament. Ang first Old and New Testament. Mao to ang Wycliffe and Nicholas of Rutherford. Mao kini siya, dugay na ni siya nga unsa ni kanang mao ni gyud ang una nga nakita nato nga gigamit gyud nga English Bible, pero wala gyud madugay ni wala gini siya kuan kining unsa ni dili nato makita sa mga Christian bookstore kini maong translation. Nahibaw kag ngano nagagamit maguni og katong Old English kanang Anglo-Saxon English, lisod kayong sabton. Katong Wycliffe nga New Testament sa 1388. Maayo to. Pero
lisod gihapon ang English nga gigamit, so wala kayo magdugay. Pag abot sa 1388 ni gawas ning Wycliffe and Nicholas nga Old and New Testament of Hereford, mauna siya. Nigawas kini nga maong Old and New Testament. Pagka 1611 nigawas ang Authorized King James Bible, King James Version. O sobra 400 years na. Tanawa ra gud. Mga gikan sa paggawas nini 1611, mga 400 pila na 11 years. O nga kini gamito ni sa kaniadto wala pa ng mga Jehovah's Witness Bible, mo na ilang gigamit. Ang mga Seventh-day Adventist mo na ilang gigamit. Unang mga English Bible. Karon na mo inyong The Clear Word Bible, kanang paraphrase na napumo inyo mga Seventh-day Adventist. So, inyo ra na. Kay pwede man ang doktora na to. Panalitan ng Jehovah's Witnesses. Ang John 1:1, ingo dito, in the beginning was the Word, and the Word was a God. Nanay article nga A. Pero na sa King James, sa original, mao na diha. So, nahibulong lang ko nga, ang imong pastor nga kauban diya, Mr. Sibilia, ni gamit ining Jerusalem Bible, nga Catholic Bible man eh. Ug sa inyo ra bang mga seminars, sa Revelation, Daniel and Revelation Seminar, inyong gitudlo kini way dili libak, dili butang-butang, tinuod gyud ni nga ang inyong konklusyon gyud nga ang Antikristo gikan gyud sa Roma. Ug unya ang marking sa 666 mao katong ang pag-usab daw sa Papa sa Roma, and mao gyud ang inyong gituohan nga ang Papa sa Roma mo come out nga Antikristo. Unya ni gamit mo ang libro sa Antikristo kanang ilang Bible. Mo ni akong nahibulungan aron lagi tingali nga mopagawas gyud mo sa inyong kuan nga katong Hebrews 4:9 mahimo gitong 7th day Sabbath, 7th day rest, pero wala man na sa original. Busa dili gyud na mahimong sabaton kay sabatismos man gyud na. Ang dugang explanation basa lang ninyo, inyo namang gitubag ang pamahayag ni Brother Ronald Obidos may tungod sa sabatismos. Kamo ni magistorya diha kay dati man ang kauban ninyo nga karon nagtudlo na kaninyo nga ang rest diyang hisgutan diha is continuing rest, dili lang 7th day but 7 days. Mao na di ang gi-explain ni Brother Ronald Obidos. Mao nga kami nagsulti ni ini nga ang atong pagtulunan pwede natong himuan og atong kaugalingon nga bersikulo. Mao na. Unya kami nagtuon pod sa Bible, mo nang among gitun-an gyud. Tanang mga bersyon dami American Standard, NIV, na ay Thompson Bible, kay amo ka nagi-compare pero wala nakita mo diya nga nausab. Bisan ang English giusab tungod kay nagamit man to karaang English, ang you, thou, thee, mana sa King James, mo na nga napoy New King James nga giusab lang ang English pero ang pagtulunan wa gyud na usab the same. Mao na diha ang nindot. Wala nga kami nagtuon ini. Pero sahay manglabay mo og lapok ino ninyo nga ang kamakop. Kamakop ingon nila, ingon ninyo kamakop di kamao. Kuyawa po ninyo no. Mangatake lagi mo no. Ya kini inyong pagatake dili lang ako diha giapil ninyo ang tibuok kamakop. Lalimang kana. Kining kamakop, it's a big denomination. Dili ni gamay. Dili ni gamay. Wadto ka sa Zamboanga area didto dapit sa mga subanan. Wanhi ka diri sa Davao region. Perti daghanan namong simbahan diha. Kay kanang kabukiran diha tagsara ka kita diha Seventh-day Adventist Church, pero ang kamakop diha nay usa ka sitio diha sa Kidapawan nga tulo ka buok kamakop churches diha. Nya mayon mo nga ang kamakop di kamao. Inyo man ang gisulti sa inyong refutal nga kamakop kanang kamakop ka di kamao. Oy. Tinuod ba basig ka mo di kamao? Mo na problema diha.
Basit ka mo dili ka mao, dili kami. O atong pruibahan. Niadtong bilabay nga katong akong gi-repute kagahapon. Akong ipakita dito ang video clip ni Mr. Jerry Sibilia og ang imong kauban nga pastor. Akong ipakita og imong gigamit katong contemporary English version Bible, di ba? Unya, ingon nimo mao ni ang imong alas. Nadungan gyud ako na. Ay sana ingon nimo unta gamiton nimo ni kung magkita mi personal o magdebate ba kawat ang imong buti pasabot. So ingon nimo ako ning gamiton pero sige na lang. Oh, sige na lang ako basahon. So imong gibasa. Ang imong gibasa Acts chapter 13 ug matud nimo gibasa nimo ang verse 14. So imong gibasa. Human ana imong gibasa ang verse 20. Og mao to nga naa ditoy kay matud nimo imo man tong alas nga imo ditong gibasa dito nga naa gyud ditoy kuan kanang worship nga magpamatuod nga ang adlaw Sabado nag-worship sila si Apostol Pablo. So ingon na. So gibasa nimo na o dayon iyon ka balhin ka imong gibalhin dito sa verse 20. Tanaw na ko sa akong Bible. King James, dili sa NIV, wag yo'y nakita na ko dito ba nga, katong imong gibasa dito sa verse 20. So, among gi-search sa computer. Ha? Katong imong gamay nga Bible nga gibasa. Among nakita dito, nga ang imong gibasa, dili verse 14, kundi verse 16, katong unang bersikulo nga imong gibasa. Ikaduha nimong gibasa, mato nimo verse 26. Naunsa man nga imo man gi-announce gito, imo man tong gitan-aw og maayo dito. Unya, imo ingon nimo verse 14, pero 16 man. Nya malabo ang akong mata. Oh, nag-eyeglass ka man. Nag-eyeglass ka man. Ngano man kakita? Nagpahibaw ra gyud ni sa tanang naminaw karong sa atong broadcast nagpahibaw ra gyud nga di ka kamao sa imong alas nga bersikulo. Kanang imong reference nga gihimo nimong alas bisag piyungon ang imong mata kahibaw ka nag-asa na punita sa nakuhaa. Kay ngano man imo man ang alas. Di ka kahibaw asang bersikulo ha. Muna nga di gyud ka kamao di ay sa imong reference. Nakaroon mayon ka ang kamakop, di kamao. Ikaw mo di kamao. Ikaw mo di kamao. Kay nga naman, wa nimo mahibawi ang imong alas. Ay, kanang imong alas, among nakita sa among mga viewers, sa among mga membro, sa mga evangelical churches nga nag-comments, ha? Dili lang kamakop, dili lang alliance, kining mga evangelical Christians nga nagsagop sa evangelical faith, evangelical doctrines, nakaingon gyud ang layo-layo. Bakit ganyan? Saan ba yan? Oh, tanawa. Di nagawa sinon nga ikaw di kamao. Karon ang imong alas nahimong joker. Nahimo imong baraha nga alas nahimong joker kay wa ka kahibaw. Nga didto ra di ay sa verse 16 o verse 26. Oh, ayaw kasukuan na kay kamo mo naglabay glapok na mo nga ang kamakop di kamao. Unya karon pangutana asa may tiguang nato. Madugugin ako na pirmi sa inyong istorya diya ba nga kining tiguang kining si Manong. Oh, kanang imong mga kauban nga mga nag-comments nga mga SDA pod kanang tiguang na hapit na mamatay. Oy murag Dios nakatagna. Karon mangutana ko kaysa may tiguang. Ako tiguang matud ninyo. Pero magbasa ko, way antipara kakita. Ikaw batanon, nag-antipara, di pagyud kakita. Ikaw mo'y tiguang, dili ako. Ako, magbasa ko, walay antipara. Klaro kayo ang akong mga bersikulo nga akong gibasa, makita na ko ni. Kaya nga naman, wako antipara. Nga nung, dili ni nang hambog ko nga, ako may edad, tiguang matud ninyo, pero, ang akong mga mata, gipanalipdan sa Dios. Ang akong kusog gipanalipdan sa Dios. Ngano man ang akong bersikulo Isaiah 40 bersikulo 31. But those who wait upon the Lord
shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Mauna, nga kining imong gitanaw tiguan mo jogging pa ni Brad. Mo jogging pa ni. Oh, dili ni diferensyado og mata, dili diferensyado og dunggan. Nga pagsulti ni ini, oh, wa ko magsulti diri nga lanay. Mauna, nga naman, ang Dios naghatag ng kusog. So ayaw nang undangan na ng inyong yung tiguang, nakamunan ni tiguang diha, napayantipara, di pagyud kakita. Mo na diha, ay mo panglabay lapok, o di mo gustong ibalik na mo ng lapok, nga kamoy manghilamos. May ngumong outsam na pastora, manaot, oy, si manaot, kamoy nagdaot sa tibuok kamakop, di kamao, matod ninyo. Oh, aber, walay sukanay ha? Kasi mayong ka nga, unsa man ni kamoy, nagunaw naglabay lapok, ako lang ning gilabay balik ninyo nga dili day kami ang dili kamao, kamo mo di kamao. Kay imong bersikulo nga gibasa di mao. Sa imong alas nga reference nga imo kunong gamito nako ug nagdebate ta. Mr. Sibilya ug nagdebate ta nga ingon anang mahitabo, maawawan jud ka sa daghang mga tao. Maawawan jud ka nga di ka kamao. Kung nagdebate ta unya maingon ka nga subukan ninyo, subukan natin. Ha? Uy, ug makigdebate ka nako, ayuhag yung memorize ng imong bersikulo. Ayuhag yung tugkara na kay ang imong alas nga matud nimo kanang mga devout Diyos. Di man kusupak ana. Ug katong kanang verse 16 di kusupak ana, pero devout Diyos gawa maluwas. Mo bitong gidalahan og mensahe katong imong gibasa, mao ra putoy mensahe nga mo patayan ang imong baruganan. Ngano man? Nga naman, imo gikuan nga kini mga tao mga Hudiyo masimbahon mo ni ang mga tao nga kanang nagbantay sa adlaw ipapahulay pero wa maluwas kay gidalan itong mensahe ni Pablo nga kanang listen to this message. Paminawan ng mensahe nga maoy makaluwas ninyo. Oh, wa maluwas. Mao na imong alas. Mao na imong alas nga mga Hudiyo dito sinaguga apil katong mga converted Gentiles to the Jewish faith. Nga mauto nagsimba dito pero wa maluwas. Pero pagabot sa bersikulo 45 unsa gibuhat kadtong mga Hudiyo nga mga devout Dios mautoy nagpasipala kang Pablo busa si Pablo miingon di na mi kun dili mo mudawat niini ingon siya gipamatud-an ang ninyo nga dili kamo takos sa kinabuhing dayon nga unta para ninyo kini kun mauna mangadto kami sa mga hintil. Tanawa pagabot sa 48, ingon dito, ug ang mga hintil nga nakadungog niini, gidaig nila ang pulong. Ug unya, ingon dito, pagabot sa 49, mikaylap ang pulong sa mayang balita, ang pulong sa Dios sa tibuok rehiyon. Yadtong yuta, mao na diha. Unya, maingon mo di ko kamao. Anong kaybaw malagi? Okay? So, ayaw lang yun. Unya, atong tanawon kinis Pablo, kaya ingon mo nga, kining dili gini converted, sa ato pa, nagpabilin paghihapon si Pablo sa iyang tinuuhan. Bidaw, atong tanawon ang kahimtang ni Pablo, kanang kadagong konversyon, kanang iyang pagkakaibig kang Kristo, na iyang kagahapon o ang iyang karon. Atong hisgutan ang iyang kagahapon. Taga Pilipos 3, versikulo 4, atong unahon. Muna ni Pablo kanya adto ha, tanawa mo ni ang iyang accomplishment. Sa wa pa siya makabig. So mao pa ni siya ni adtong nagbantay gyud. Tanaw na to kung sa gibuhat niya. Ngani ako may pasikaran sa pagsalig sa unod usab. Kung adunay laing tao nga magadahom nga siya, may pasikaran sa pagsalig sa unod ako labaw pa. Wow, grabihan pagkasulti niya, no? Unsa kung naa daw confidence sa iyang unod in the flesh ay more so. Mas grabe ko nga na ako'y ikipagarbo kung mahitungod sa akong tawhanon nga mga accomplishment. Unsa man ingon niya? Unsa man iyang accomplishment? Yara, gisirkonsisyonan ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkamig himugso. That is Jewish law. Nga pag nataw ang bata nga lalaki pag ikawalong adlaw tulion gid siya. Sirkonsisyonan siya, sirkonsidahan siya. Unya, ingon dito, sa kaliwatan ako ni Israel, so bonified Jew, ha? Hudiyo yun, ha? Unya, pagabot dito, sa banay ni Benjamin. Unya, Hebrohanon, natawag na Hebrohanon. Agoy, Hebrohanon yun, kaibaw mo Hebro. Mauna siya. Unya, napag yun, bahin sa kasuguan,
I am a Pharisee. Unsa man ang Pharisee? Mao na ang istrikto kayong nag-implement sa kasuguan. Mga religious sect leader na kani adto. Perti nang ka-istrikto ha. Memorize ang mga balaod ana. Mao na si Paul kani adto sa wa pa makabig. Unya bersikulo 6. Bahin sa pagkamasibuton, magluluto sa iglesia. Agkuy kung kasibot sa pag-alagad sa iyang tinuuhan as Jewish. As Jewish believer nga nakaibaw sa mga balaod nga gihatag ngadto sa mga Hudiyo. Ingon siya, grabe ka masibuton, gilutos ko ang iglesia. Bahin kani ha, tanaw ha, bahin sa pagkamataro nga pinasikad sa kasuguan, dili masaway sa ato pa law keeper. Dili masaway as far as the fourth commandment is concerned. Mao na si Pablo kay maog yun ang iyang accomplishment. Grabe gyud ni siya kazilos gyud. Nya padayon ta city 3 city taga Pilipos. Ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto. Kadaugan ha, moto yung kadaugan, parisyo, unya, dili masaway sa pagbantay sa balaod, unya, masibuton, mainiton kayo, gipanglutos ang mga nagtudlo, ug laing pagtulunan. Nya, ingon siya, bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan. Ha? Katong iyang pagkaibaruhanon, katong iyang pagkamasibuton sa pag-alagad, katong iyang pagbantay sa kasuguan, nga dili masaway, giisip niya nga kapildihan. Nga naman, tungod kang Kristo. Tungod kang Kristo. Pag-abot sa 8, sa pagkatinuod ang tanan nga akong giisip nga kapildihan, tungod sa labawng kabililhon sa pagpakaila kang Kristo. Hesus nga akong Ginoo, tungod kaniya, yara, napildihan ako sa tanang butang, og kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. So katong iyang kadaugan sa una, katong iyang pagkasikat, pagkaparisyo, pagkamasibuton sa iglesia o sa iyang pagtuo, sa pagbantay sa kasuguan, ingon siya, akong giisip nga sa biya. Kanang biya sa uban nga hubad na kun imo tanaw na basura, ha? O kun imo kanabang wa na nimo damage kung sa kuan pa, kung sa ubang mga English version damage. Pero ang Filipos 3:8 sa King James perting ninduta pagkasulti. Authorized King James version nagaingon. Yeah, doubtless and I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Uy, kuyawa nga pagkasulti ni, giisip ko kadtong tanan nga unsa, dung, unsa man ang dung? Tanawon nimo ang Webster Dictionary. Ha? Merriam-Webster Dictionary, tanawa dito unsay meaning anang dung, D-U-N-G. Ang gisulti dito, animals manure. Tai sa baka, tai sa karabaw, iti sa manok, mga mananap, mauni ang pulong, ang meaning anang dang. Sa ato pa si Pablo, ang iyang pagkamasibuton sa pagtuman sa balaod, arumaangko niya untaang ang pagkamatarong pinagi sa pagtuman sa kasuguan. Unya, may niton kayo nagalagay sa kadtong tanan, muratong tais iro, tais baboy, tais baka, o basta ako ning giisip nga murag mga tai, aron lang maangko nako si Kristo. Maangko nako si Kristo. Ngano mang disulti si ana? Niya bersikulo 9. Og makaplagan ako diha kaniya dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong sa akong kaugalingon pinasikad sa kasuguan, ingon siya. Makaplagan akong matarong pinasikad sa kasuguan kundili ni anang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga
nagasukad sa pagtuo. Agoy mao day ning hinungdan. Ingon si Pablo, ingon siya, mao ni nga akong giisip kini nga murag mga tae na nis mananap ang akong kadaugan kadadto, ang akong pagkamainiton, ang akong pagbantay sa kasuguan. Ingon siya, giisip ko ni mga tais manok o tais kaning iro, mga mananap. Ingon siya, aron lang maako si Kristo. Ngano man kayon siya, aron makaplagan ako diha kang Kristo nga nakabaton sa pagkamatarong dili pinaagi sa kasuguan, sa pagtuman sa kasuguan ko dili pagkamatarong, pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Grabe ka pagkasulti na. Sa ato pa si Pablo atong tan-awon sa wa pa makabig ang iyang kinabuhi kaniadto. Ay iyang kinabuhi kaniadto, giisip niyang kapildihan, giisip niyang kini mga tae nga biya nga iyang gibiyaan. Ug karon ang iyang giwali, ang iyang pagkamatarong dili na self-righteousness. Kasabot pa ng pulong self-righteousness, dili pagkamatarong nga iyang gipaningkamutan na maura bagi doktrina katong gibas katong doktrina ni Ellen G. White nga ang pagkamatarong pagperfect sa imong karakter, it is you. You are personally accountable. Ikaw gyoy maningkamot sa imong pagkamatarong personal righteousness. Imong personal nga pagkamatarong pinagi sa pagbantay sa kasuguan. Nya ingon si Pablo, ako giisip ko na tong biya, tais iro, tais mananap, aron lang makaplagan akong namatarong dili sa akong paningkamot kundi sa pagkamatarong ni Kristo pinaagi sa pagtuo. Yan atong gibalibag ingon nga tae. Abi nimo ang akong nagulan, ay lang kasuko niini, pero mo ni ang akong konklusyon. Gibalibag na to, gibiyaan na to ni Pablo, katong iyang pagkamatarong pinagis kasuguan, gipunit ninyo. Mga hintil, dili lang SDA, uban, tanang grupo nga magpakamatarong pinagi sa pagbantay sa kasuguan, katong mga pagtulunan sa mga individual bisag walay pundok nga giapilan pero naning kamot sa pagbantay sa kasuguan aron lang maluwas siya. Ingon ang akong masulti karon mao ni. Gilabay na to ni Pablo, gibiyaan na to niya kay ang iyang giapas karon pagkamatarong na pinagi sa pagtuo. Ingon siya, gilabay na nako to. Ang problema, kita kamong mga hintil, ako nga hintil, ikaw nga hintil, inyong gipunit ang gibiyaan ni Pablo nga murag sa iyang pagtanaw mga tais mananap. Kamoy ni punit, aron kamo usab mamatarong pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Ginoo ko. Nya unsa man na exegesis? Unsa man may na pud mo nga kulang sa hermeneutics. Kulang sa hermeneutics. Atong tan-awon, unsa giingon ni Pablo? Mahitungod sa balaod. Unsa man na day Mr. Velasco, ngano man na unsa man des Pablo, iyadang gi kuan na balaod, unsa man day unsa may pagtanaw ni Pablo karon sa kasuguan. Taga Galacia 2:19. Kay bahin sa kasuguan, Galacia 2:19. Kay bahin sa kasuguan, ako patay na. Pinaagi sa kasuguan. Aron ako mabuhi alang sa Dios. Ang mao di ay mauni di ay si Pablo. Nga iyan nang giisip ang iyang kaugalingon nga unsa? Patay sa kasuguan. Ngayon ka si Pablo, mana kamong mga Kamakot members, kamong mga Baptist, kamong mga Pentecostal kanang groups, kamong mga evangelicals, unsa diya kamong mga grupo nga karon nagtuo nining kanang the gospel of grace, the gospel of Jesus Christ. Unsa bay inyo nga wa mamoy labot na kay Pablo man na. Aritas bala ang kasulatan. Taga Roma City 4. Romans 7:4. Sa ingon usab niya na, mga igsuon, kamo nangamatay na ngadto sa kasuguan. Pinaagi sa lawas ni Kristo aron maiya kamo sa lain, maiya sa nabanhaw gikan sa mga patay aron managpamunga kita alang sa Dios. Yarang akong tubag sa imong giingon nga asa man daw matarungon ang nagtuman o ang nagsupak. Katong nagtuman ba ang matarungon o katong wala magtuman, katong nagsupak o katong naglapas matud ni Mr. Sevilla mo na imong gigamit. Asa man daw maayo katong nagtuman nga kamo mauna o kami nga mga evangelicals nga naglapas. Oops, dili na mao among doktrina. Dili na mao. Ang amo mao ni kami giisip na nga unsa
Giisip namo nga patay na kami sa kasuguan. Apan, ha? Apan unsa? Buhi kami diha kang Kristo. Agoy, mao di ay ni siya. Mao di ay ni ang gwapo kayong gisulti diri. Hastilan di ay ni ang mga Kristohanon di ay patay sa kasuguan apan unsa? Buhi diha kang Kristo. Mao na nga kami wala mi maglapas og sugo kasuguan nga inyong giwali ngano unsaon paglapas sa taong patay na sa kasuguan. Kanang mga menteryo atong mga memorial park magbutang ba mo dihag na pulo ka sugo? Nga ayaw mo pagpangawat? Nga mga minatay naman na din naman ang mangawat? Ha? Mauna kami! Giisip na mo nga patay na kami sa kasuguan mo sa ayaw na migsuguan nga mauna ni, kanang di ka magbaton og lain nga Dios. Nabay patay magbaton og lain nga Dios? Pero niyara, kay buhi man kami tungod kang Kristo, mauna ni ang mahitabo. Sa ato pa, wala mi magsupak, maglapas sa kasuguan, kay kami patay sa kasuguan. Pero, unsaon na mo pagkinabuhi, human kami maluwas sa grasya, human kami maluwas sa pagtuo. Ni Ara, muna giingon ako exegesis, muna tinuod hermeneutics o exegesis. Sa unsang pagi kami magkinabuhi? Malinapason? No! Tanawa, taga Galacia, 5:22. Mao na ni. Taga-ingon dire. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kagalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga gisupak o kabatok. Walay kasuguan nga kabatok. Sa ato pa, kami nga patay sa kasuguan, wala maglapas sa kasuguan, kay nagkinabuhi kami diha kang Kristo. Pinaagi sa balaan nga espiritu nga nagpuyo diri sa sulod sa among kinabuhi. Akong gibasa na Roma 8:9, si Kristo nagpuyo diri kanamo. So ang among kinabuhi diha kang Kristo. Nagpuyo siya namo. Nagkinabuhi kami diha sa espiritu, pagmando sa espiritu ni Kristo. Karon ka diha kami nagkinabuhi sa espiritu ni Kristo, mamunga kami og bunga sa espiritu. Unsa man na? Mao na ni ang mga bunga, kaagho, pagpugong sa kagalingon, mao na gibasa na nako ganiha. Unya dayon, kini sa English atong mabasa. Tanawa ha? Ya pagyod. Diri sa Galacia 5:24. ug ang mga iya ni Kristo Jesus na naglansang sa ilang unod diha sa krus, dala ang mga pangibog ug mga tinguhan ini. Tanawara, kami gilansang sa krus. Ang kawatan nga gilansang, ang kamot di na kapangawat. Di na kapangawat. Ngano man, we are crucified with Christ. Mao na ang among baruganan og tinuod nga pagtuo. Busa di na mi kinahanglan nga inon nga ayaw pagpangawat. Naabay taong kawatan nga gibitay dito sa krus, gilansang nga kamot, o nga ay pagpangawat, ay pagpanumbag ha? Ay pagpanumbag. So pagpanumbag, nga ang kamot gilansang man. Mauna nga among pag-isip sa among kaugalingon. O sa giingon, Roma 6:11. O yung rito, isipan ninyo nga kamo, sa patay sa sala, pero buhi diha kang Kristo. Roma 6:11. To, nakita ni mo na, maunay exegesis, maunay saktong hermeneutics. Karon, unsa maning bunga kanang makita sa among kinabuhi katong bunga sa espiritu ni arang giingon diri sa Filipos 1:11. Nga puno sa mga bunga sa pagkamatarong. Nga abot, abot or result nga abot pinaagi kang Hesukristo. Ay tan-awa ra guni ang pagkamatarong di ay nga among kinabuhi mao ni ang bunga sa pagkamatarong tungod kang Kristo, pinaagi kang Kristo. Ngunang ako maingon gikog dito na ko sa langit nga Ginoo, salamat nga kanang kamot yug ko nga mamatarong yug ko perti ginakong blikay-likay Ginoo anang salao. Perti Ginoo. Piwagi ko in taon mangawat kay naglikay yug ko Ginoo. Kanang pagkamataro nga, dili maya-maya si Kristo. Nga naman, ikaw mamuin na ning kamot. Pero kining amo, ang amo pagkamatarong mingon kami, Lord, salamat nga imo kong gitabangan sa pagkinabuhi, sa kinabuhing Dios nun og balaan. Imo kong gihatagan og espiritu sa kalig-on nga dili ko mapukan. Salamat Ginoo. Nya ingon diri sa Biblia dayon ang katapusan ng tumoy ana
alang sa himaya og pagdaig ngadto sa Dios. Mr. Sibilya, sa dihang mga tubig langit, walay hambog diri namo nganuman wa mi maning kamot. Apan pag-abot sa langit mi Lord Jesus, salamat nga ikaw naghatag ka namo og katakos nga magakinabuhi ining kinabuhing balaan tungod ra gyud kanimo, tungod sa balang espiritu nga nagpuyo kanamo. Ug unya himayaon ang Dios. Glory be to God. Praise God. Nga naman ang dungog ug himaya sa Dios nga maoy naghatag kanamo nining kadaugan, way hambog diha. Walay hambog. Pananglitan, lalunod ang barko. Naglutaw-lutaw ka rito sa dagat. Unya, hapit ka na, nakainom ka na daghang tubig, wa kay kaon. Miabot ang rescuer. Unya, ikaw pasakyon og barko, wa ka mo sakay. Wa ka mo sakay. Mulangoy ra ko. Mulangoy ra ko. Pag abot mo rito sa daplin, bisag kay matyon ka na, og makaabot ka magdaplin, maing ka nga, salamat gyud nga nakaabot yung kong daplin. Di ka makaingon nga salamat sa nag-rescue. Salamat Mr. President nga imong gipadalaan ko og kanang rescue team. Rescuer nga nagluwas na ako. Thank you mga rescuer. Salamat nga ako inyong gitabangan. Nakaabot ko diri sa mala na luwas ko. Di ka makaingon ana nga naman ikaw may naning kamot pagbugsay, paglangoy padung sa daplin. Mao ni buti pasabot ang bersikulo ha. Unsa man ni akong exegesis, ang akong hermeneutics sayop. Nya pa eskwelahon ko ninyo sa inyong hermeneutics. Adi mo kay bawo gani sa inyong alas nga bersikulo, nga referensya. Mo na gusto ninyo mo eskwela ko nungka. No sir, no ma'am. Unya, ikaw unsa man ituyo pastor kasuguan? Kung mao nang kalakiha, unsa man gid ay tuyo sa kasuguan? Gano man gyud na may kasuguan? Mao na ni ang tinuod. Bantay gyud maayo ninyo kining akong hermeneutics ug akong exegesis. 1 Timoteo 1:8. Kanang mga napungot na ako diha, kanang nag-ingon nga bugo na si kuan bilas ko bugo uy pertigid si kita manulti bugo daw unya tiguwang na hapit na matay. Tanawon talaga si bugo. Ha? Ikaw bright. Katawalan ko nimo ba ug ako kang patulan. Katawalan ko nimo. Ngano makatawa ko nimo? Bisan ganig reverend di ka kaybaw mo spelling. Ang imong reverend sa imong text nako murag birhen. R-I-B ha? R-I-B-I-R-I-N, reverend. Mo na imong ipanghambog imong abilidad nga makigdebate ka nako nya mga muti ko, reverend di ka kabaw mo spelling. Hilom na diha. Hilom na. Ayaw kog stilan. Mo ipanghambog pagin imong nahibawan. Ya, mingon mong nasuko ko. Wala, gilabay ko lang balik ng iyang gilabay na akong lapok nga ako kuno bugo. Ikaw may bugo ka bisag gani o ka ng reverend di ka bang spelling? Ha? Reverend. Unya, tanawon tani. 1 Timoteo 1:8. Unsay tuyo sa kasuguan? Nga niini nakita ni Pablo ang iyang kaugalingon. Mo ni among nakita kaming mga evangelical faith, dili lang alliance. Pag abi nimo kini mga evangelical believers, abi nimo kamong mga nagtanaw karon nagbiyo diri di may manghambog. Pero tigomon mi. Ang Baptist lang sa US, ang Southern Baptist ubang mga Baptist 80 million plus. Kani adto pa ambot karon pila na. Baptist lang na. How about kanang grupo sa mga Pentecostals diya, kanang mga Pentecostal faith. Nga mao man ay among doktrina, pareho may doktrina, pwede na mo naghana. Ha? Pwede na mo naghana. Pero wa mi manghambog ana. Wa mi manghambog. Ay gid na mga bugo mi. Kay kung bugo pa matug-ing, nasayop ko sa akong interpretasyon, nasayop ko sa akong gibasa, nasayop ko sa akong application. Mo ni tuyo sa kasuguan. Mo ni na sa Biblia ha. 1 Timoteo 1:8. Kung sayop ko, sayop ning 1:8. Kining hasta ang 9. Kita na sayod ngang kasuguan maayo. Kung ang tao magagamit ini subay sa balaod, kita ka? Kauda tanawa lagi, maayo lagi ang kasuguan, maayo lagi unsay tuyo, ha? But we know that the law is good if one uses it lawfully. Kana ha? Lawfully ayuhon pagamit. Unsay tuyo day nganong naay kasuguan, yara? Kung sa tubangan sa Dios walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Kay sa tubangan sa Dios walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan.
kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. So di ay ang tuyo sa kasuguan aron mahibaw ka, mahibaw ang mga Israelinhon nga sila nakasala. Maunay tuyo diha aron sila makahibaw nga gilapas nila ang kasuguan, susadan sila, guilty sila, mo nang gitawag sila sinners. Mo na tuyo sa kasuguan gihatag kini ug nakita kini ni Pablo. Nakita kini ni Pablo unsa gisulti niya. Sa ato pa ang kuan di ay ang kining kasuguan mura ni siyag mirror, murag samin ba kanang salamin nga atong tan-awon nga inigtanaw nimo sa salamin makita nimo kung asa ang imong muta, asa imong hugaw sa imong naong, ha? Basta wa ka kapanot bras na kay ki mao na buti pasabot diha nga pinaagi sa kasuguan mura kinig samin, salamin nga makita nimo ang imong panagway nga nagkinahanglan nga hugasan kay hugaw. This is the purpose of the law. Dili ni kay aron maluwas ka, kay nahibaw gyud ang Dios kadi ka katuman ani. Mao bitaw nga dito sa Old Testament kadto mga Hudiyo nga gihatagan, nagprovide ang Dios og paghugas sa ilang sala pinaagi ni adtong halad sa sala. Katong mga karniro nga ang si Aaron maghimo ninig paghalad alang sa tibuok Israel. Tanawa ha, diha sa Leviticus chapter 16, verses 15 and 16, maghalad si Aaron og halad para sa tibuok katawhan sa Israel. Walay giapil didto nga kanang taga Ehipto, walay giapil itong taga Babylonia, ang gihatagag halad maura to ang mga taga Israel. Motoy paagi nga sila kanang mapasaylong ilang mga sala, pero kini tanaw kini ni Kristo nga halad sa sala, maghalad sa iyang dugo. Kay katong dugo sa mananap nga dalon ni Aaron dito sa Holy of Holiest, mo to isablig dito sa altar sa kaluoy aron makabaton sila kaluoy sa sa ilang mga kasalanan ug maluwas sila. Mao na ni ang dugo ni Kristo. So ang tuyo des kasuguan nakigsabot ang Dios sa mga tao kung makatuman mo ini sa mga Israelinhon makabaton mo kinabuhi, pero gilapas yun nila. So unsa man niabot kanila ang kahibalo sa sala. Padayon ta. Galacia 3:23. Karon sa wala pa maabot ang pagtuo, kita gibilanggo ilalom sa kasuguan. Unsa giingon ni Pablo diri? Sa iyang pulong karon sa wala pa maabot ang pagtuo, wa pa ang second covenant katong the New Testament covenant of his blood, the covenant of mercy and grace. Kita gibilanggo sa kasuguan. Ang kuan di ay, ang kining kasuguan di ay, mo bilanggo ni. Mura ka gipriso ani. Pinugnan, hangtod nga ang pagtuo padayag sa ato pa si Pablo mura gigapos dihas kasuguan, walay kagawasan, walay paglaom, pag-abot sa pagtuo. Ato masaon sa English, but before faith comes, before faith came, we were kept under guard by the law, keep for the faith which would afterward be revealed. Kanindot ini gisulti sa pulong sa Dios. Okay, Galacia 3:24. Muna ni ang tuyos kasuguan. Busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo. Aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. Pas kang klaruhan nga pagkasulti diri. Oy kinahanglan pa ba ni og kanang hermeneutics gikan sa atong mga higala nga SDA? Kinahanglan pa bang mo eskwela ko ninyo aron ma-interpret nako ni? Ngaon sa diay nga ang kasuguan nahimong mag-aagak, magtatagad, gitagad kita, giaga kita asa pa dong. Ngadto kang Kristo kay sa dihas kasuguan nakita nato nga kita makasasala. Unya karon diha kang Kristo naay kapasayloan sa ato mga sala, naay pagkamatarong pinaagi sa pagtuog pagsalig kaniya. Giagak tas kasuguan paingon kang Kristo. Mao na exegesis nga kinahanglan inyong matunan. Ako'y moingon ninyo, kamoy mangiskwela sa among mga seminaris aron kamo maseminar anang doktrina nga among itudlo nga mo'y sakto. Dili kay ako inyong paeskwelahon. Kamo mangiskwela. Kamoy mangiskwela dito. Kay mo niyang saktong exegesis. Tanawar ko nang isulti diri sa Biblia, Giaga kita paingon ngadto kang Kristo aron naon sa pagamatarungon kita pinasikad sa pagtuon. Pagkanindot ka pagkasulti ni ara 9:10 ang maong sugo nga nagsaad kanato og kinabuhi
ang maong sugo nga nagsaad og kinabuhi nasuta nga nagdala og kamatayon alang kanako. Sa ato pa imbis nga kinabuhi matod ni Paul ni Apostol Pablo nagdala hinuog kamatayon ngano man guilty man siya. Mo nang iyang gibalibag, mo nang iyang gibiyaan. Ay lagpunitan ninyo, di na to punito na. Ngano di man ta mosagop sa pagtuo ni Pablo? Ngano di man ta mosagop ni pagtuha? Wa man bayad, libre man eh. Nga kumudangop lang ka ni Kristo ang imong gilapas nga kasugo katong nahimo na tong kasalanan, iyang hugasan sa iyang hamiling dugo. O bitaw nga siya nagwali si Pablo nga tunga na anay pagkamatarong pinagis pagtuo dito sa kapitulo 13 bersikulo 46. Wa man mo dawat mga tao, bersikulo 45, kapitulo 13 sa mga buhat, ilahinong gipasipalahan, ilahinong kon si Pablo, mo nang si Pablo ni adtos mga hintil. Mo nga kitang mga hintil, apil ang Pilipinas, apil ang tanang mga kanasuran, mauna ni gidalhan na ta og maayong balita, mauna ni pagkamatarong pinagi sa pagtuo kang Kristo. Dili self-righteousness nga imong hinaguan, gipakamatian hinuo ni Kristo. That is the exact hermeneutics an exegesis. Ayag ing nga nang hambog na ang tiguwa nga pastor. Kamo may nag-una na nga inyo kong paeskwelahon, librehon, tagaan pa ko ninyo tulo kadag kong libro. Nagbabautismuhan ko. Kamo pinag-una-una na. Ay lang mo kasakit kung ilabay ko ng inyong lapok nga gilabay nako. Kay murag na kaminos kay mo sa akong natun-an ba? Mo na labing tinuod. Kanas bilas ko mo na hasta ang kamakop na apil. Kamakop di kamao. Karon kay ako kung akong gitun-an, amo ning nakatun-an, amo ning gitun-an ang Biblia na naunsa dili mo sugot ang Dios ba nga kanang inyong hinambog. Mo saler. Dili gi mo sugot ang Dios. Ngano man? Nganong nasayop pa matong bersikulo ninyong ibasa? Dili na kabubuton sa Dios. Kabubuton gid sa Dios ni nga ma-expose ang inyong mga hinambog. Kani inyong pagpasiata, pagpataas inyong kagalingon nga mga bright mo, unya mga grabe mo maayong mga eskwelahan inyo kong paeskwelahon. Mao na nga giirok mos Ginoo. Ayaw lagi unsa giingos Biblia, ang magpataas ang kagalingon igapaubos. Mao ni giingos Biblia. Ako sugad pagsugod ako gwali. Wag yung ko mga takig personal kaninyo. Wag yung ko maghilabot sa inyong grupo. Naghisipot pa ko nga wala gyud kining kabaturan ako iskutan kung muingon kang giatake ang imong doktrina akong giatake. Kay aron mo malangit. Usaon yung pagatong langit kung di mo kaybaw nga sayop mo. Tanawas Mr. Obidos. Tanawas Brother Ronald. Nahibaw sayop di ni gawas. Ug karon musugot na nagibalas kanyon. Musugot na kuhaon sa Ginoo. Anda na mo balik ang Ginoo. You know why? He is now prepared to meet the Lord. Nagunita na niya, naangko na niya ang pagkamatarong nga na kang Kristo. May nga pa na si Joy, karong otwa na nahiwi na pong naong singgit-singgit. Pasagdi lang ko, Joy. Kay excited kay kong magwalis tinuod. Excited ko aron maluwas ka. Kakana imong sinultihan, dili ina sinultihan, dili na huna-huna og luwas nga tao ba. Kanag yung Biblia, ang naas kasing-kasing nimo magawa sa baba. Lali man kang inon ko nimo. Hapit na mamatay, tiguwa nga na, bugok. Dili na sulti, dili na text, dili na hunahuna sa taong naa si Kristo sa iyang kinabuhi. Kinsa nagpuyo diha? Ikaw na lang conclude ha, Joy. Di ko masulti, kasi mong apelido, kadaghang Joy. Na-Joy nga, inikuan ka ng sana ihinlos mga plato. Muna basta Joy, kay naman diha. Manang ay lang Joy, ingon ako ba, may pagbaghilom na lang ka. Ay na lang sige, kuan istorya anang grabe. Grabe gyud. Kami among mga viewers no, ang among mga tumulo, wagi kakadungog naghimog nagsultig daotan batok ninyo ba. Brother Sibilia, Mr. Sibilia, kani imong kaubang pastor, pila man mo kabuok diha usay tagtulo say duha no. Wagi mo kadungog nga kami nang hilabot sa inyong personalidad. No personal attack. Wa po may gibuhi ang sulti diha. Gawas lang nga ni reply ning uban, kanang nibalo sila kang Joy inang iyang mga text ug katong uban pa nga nagsulti namo nga pero laging kambuga lagi. Nga ako kunog makigdebate kuno ko niya mga moti daw ko. Nya tan-aw nako ang iyang reverend iyang mga text dito. Di ka nakaborong ispil ko sa reverend. Murag birhen. Reverend man di ay. Ay na man ako Joy hilom na diha. Kung dili ka gusto nga kung dili hilom na lang gyud. Ay lang in taon kong hilabti kay wagi ko manghilabot nimo ba.
ang akong gisulti diri ka matura og dili mo modawat ini, padayon mo sa inyong una-una nga correct. Dito ra man ta mag-abot sa atubangan sa Dios. Tanawa na ako naghimo kun tungod kay mandated. Komisyon, mato ni brother, ni Mr. Sibilia, kung daw komisyon to attack, dili kung imong himong attack na, dili na attack, kung dili correctional. Correction, because the Bible is, ingo dito, ang Biblia may kapuslanan sa pagbadlong, badlong ni sa imong dili tinuod nga ebanghelyo. Ug ako kang buhian, ug ako kang pasagdan, nya pagabot dito nakita ta nya ni aning mass media kining atong gadget magamit na mayon Ginoo Mr. Velasco nganong wa nimo walihi kini mga tawhana aron ta mahibaw sila. So karon nagwali ko ug mutuo ka maluwas ug di ka maluwas. Maura na ay lang mo kasuko gyud kay dili gining ako pagdaot nimo kun dili concern ni nako ninyo aron kamo makasulod sa gingarian sa langit sama kang brother Ronald Obidos nga karon sigurado na ang iyang kaluwasan. Muna nga karon nagadaig sa Dios nga wa nay alanganin kanuman na anak kani ang pagkamatarong nga iya ni Kristo dili na siya makapanghambog nga it's because I am good o dili it's because ako na ning kamot dili na kun dili pinaagi sa pagtuo kang Kristo nya niara Noybe paminawa ni mo ni sakit primero to ang kasuguan gihatag aron unsa dito makailata sa tong sala unya gidalata nga to kang Kristo. Sa diha na ta kang Kristo, nakaangkon na ta sa pagkamatarong, pinagi sa pagtuo. Di ba, matarong na ta? Kay gihimo na tang matarong, mo na ang mahitabo kanimo. Karon, yara, 1 Timoteo 1:9. Og makasabot nga ang kasuguan wala himua alang sa mga taong matarong, kundili alang sa mga malinapason, og mga masupilon, alang sa mga dili Diosnon, og sa mga makasasala, alang sa mga dili balaanon, og sa mga mapasipadon, alang sa mga managpatayg amahan, og sa mga managpatayg inahan, alang sa mga mamumuno. Tanawa ha? Unya, Jis. Sa mga makahilawason, sa mga makig-unay isig kalalaki, sa mga mamimihag og mga tao, sa mga bakakon, sa mga tigpamugnag bakak og sa bisan unsa pa nga kabatok sa maayong tuluhan. Ni ara dihatag di ay ang kasuguan dili na sa mga taong matarong. Dili na. Ngano man, motong giingon ako, patay na tas kasuguan. Di na tas suguan nga ayaw pagpangawat, dili na. Pero mamunga ta og pagkamatarong, dili ba? Mauna exegesis. Karon, kinsa suguan na ay pagpatay kadto mga kriminal. Ay pagpangawat kadto mga kawatan. Karon ikaw giluwas naman gihimo naman kang matarong. Di na kinahanglan mo nang sugua, kini gasulti dire. Mao na nga among doktrina nga wa mi magpailalom sa kasuguan kay kami daan na nagkinabuhi pinaagi sa mando sa espiritu nga walay gisupak ang kasuguan pero kami di na suguon kay patay na kami as far as the law is concerned. Mao na tinuod ya. Mao na exegesis sa Biblia. Tanaw God. Romans 5:1. Nang hambog, matarong na ba day mo? Romans 5:1. Sa sanglit na matarong naman kita pinagi sa pagtuo. Kita may pakigdinaitay na sa Dios pinagi sa atong Ginoong Kristo. So pinaagi gud kang Kristo ni na natay pakigdait samahan we have peace with God. Ato ta sa bersikulo 2 Corinthians 6:9 nasayod ba kamong ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingan sa Dios. Ginganlan na diri ayaw pagpalimbong, walay mga makilawason, mo na tigsibag Dios o mga mananapa o mga bayot. Tanawa ha? Unya o mga kawatan, mga dalo, palahubog, mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Mo na ginganlan diri kasasala di kasulod sa gingharian kay dili matarong. Pagabot sa 11 kaniadto ang uban kaninyo mga inguni ini apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa espiritu sa atong Dios. In taon ayaw ko ing nga kuan nang hambog nga ako matarong na, gimatarong na kami sa ngalan ni Ginoong Hesus. Gibalaan na, gihinluan na. Unta makig-uban kanamo nga mamatarong og mabalaan, mahininluan pinaagi sa ngalan ni Hesus aron nga di ta maimpirno hasta ikaw magkuyog ta. Muna yung brother Sibilia, kanang imong kaubang pastor, imong kauban dia og sa tanang mga Adventist karon. Gihimo ko kanimo ang programa aron nga magkuyog tas langit. Mao gini ang akong tuyo dire. Dili ni paguba sa SDA. Isa na ko paguba ng pretenda ko ang grupo. Unsa may akong katungod mo guba ninyo?
ang akong giguba diri ang inyong ebanghelyo, ang inyong maayong balita. Mao bitaw hinungdan nga kanang gimugna karon ni Dale Ratzlaff nga Fellowship for Former Adventist. Mao na karon ang gipangalagaran, mao na ang by the thousands nga mga tawo nga gisagop na gyud diha sa ebanghelyo. Mao na among kalipay. Abi ni mga akong kalipay, Mr. Sibilya, asig sa adlaw sa katapusan. Pagkahinumdum ka gyud dining akong giwali og kung ikaw gustong maatog langit, ayaw pagsalig sa imong kawalingong pagkamatarong, sumala sa gitudlo ni Ellen G. White. Nga, ikaw gyud maning kamot, kay human didto niya, timrihan ka na sa balang espiritu, ug makasulod ka na sa langit. Hatagan ka sa balang espiritu, di ay, unya tapos ug hatag sa espiritu, timrihan ka. Ug ang timri, mao ang pagbantay nimo sa adlaw nga ikapito. Mao na ang gitudlo ni Ellen G. White, nga gibasa ni Dale Ratzlaff, nga former Adventist. So, daghang salamat nga nining another episode sa atong programa. Atong programa nga Biblia ang pasultihon. Hinaot nga kini nakatabang kaninyo og nakapasuko kini kaninyo, ako lang gibuhat ang akong himuon. Kining akong pag-ingon nga katuyon akong kamoy di kamao kay kamo may naguna-una. Kamakop di kamao. Oh, lalimang kana. Di lang ako inyong giatake di hastang ako mga kaubanan mga pastor, hastang among mga abogado, mga huwis nga mga membro. Oh, inyong giapil nga di kamao. Dili biya mi gamay diri sa Pilipinas. Daghan nay among mga abogado na ami mga huwis. Wa mi maguna-una ninyo. Ako lang gilabay ng imong lapok nga gilabay nako. Gitagaan ko sa Ginoo og rason unsaon ako ni. Kay nga naman, kamo may naguna-una. Kami di kamao. Oh, karon nasipiat ka, nag-antipara ka, di ka kabasa, di nakaingon ko nga ikaw may di kamao sa imong alas nga nahimong joker. Mr. Sibilya, amigo ra gyapon ta ha. Amigo ra gyapon ta. Oo. Dili ni, kuan na ni, ipadayag lang ang imong gustong isulti pero ako isulti ninyo. Dili ko mag-usik og daghang panahon ining atong programa nga balik-balik ang isyu sa kasuguan, nya isyu sa adlaw ipapahulay, nya isyu sa kanang kaluwasan. Dili na ko magdugay og panahon ini kay daghan pang mga isyu na nangutanan nako pa pastor. Unsa maning anting-anting pwede ba tang mga Kristiyanon magbaton og anting-anting? Akong tubagon tumama pangutanan. Apod, pastor, maimpirno ba ta kung mga untag unod sa baboy? Mo na akong tagaag pagtagad. Oh, mo na akong tagaag pagtagad. Dili na nihot doon ako ning kaluwasan, kining gitudlo nako diri nga doctrine of salvation, doctrine sa kanang gospel of grace, dili na ko huton akong panahon diri nga basig balik-balik ta di mangyapon niyo tuuhan, di mangyapon niyo dawaton. So I have to stop talking about this. We will go to some important issues. Muna akong plano ini. Munang alam mo kabalaka nga maabot panahon nga di nako maghisgot og kaluwasan kay sufficiente na ika-22 na ni kasessions nato. This is the 22nd episodes. Daghana na mga bersikulo, parte daghana nang akong gihatag. Kung di pa mo ma-convince ani, kung di man ma-convince, kayo nang bahala sa sarili ninyo. Ikaw nang bahala sa bukas mo. Basta prepare to meet God. Maura ni. So tingali mga usa na lang kasisyon, muundang nako maghisgot niini, nya akong tubagon tong daghang mga pangutana nga may kalabutan sa among pagkaon, may tungod ini mga anting-anting, kanang mga pagkaon gihalad sa mga Dios, kanang dugo, makaon maning dugo, pastor, muni. Akong tagaan na kay dugan na ng hulat-hulat ba, pastor. Napanitext na ako, pastor, tagay pog panahon ng kuan, kanang mag-anting-anting, kay abi nila sa mga tao, pwede rin na. Muna diha. So, muna nga tingali usa na lang kasisyon ang akong hisgutan mahitungod ining kasuguan ug adlaw ipapawlay og kaluwasan. After this, muundang nako. Kay naidaghang naghulat og mga laing pangutana nga mas relevant, mga importante pong pangutana kay sakto na kay ni dugay na nakong hatag ini nga mga pagtuluan kung dili ginyo ni dawaton. I have enough. I have given you enough truth to ponder. Daghan na kayong kamaturan akong gihatag ninyo nga inyong huna-hunaon. So, wana. Ikaw, Joy, bahala ka na. Kung di mo nidawaton, kamo diya tanan, mga critics na ako. Pero nagpasalamat ko sa critics sa mga viewers na mo nga, pastor, salamat yun nga. Gitagaan, giminugdug ang kaalam. Kaibaw na mig, usaw pagatubang sa
kamatuoran unsaon pagtubag sa mangutana kanamo. O mo na akong ipasalamatan. I have equipped them to preach, to teach the truth. Mo na akong ipasalamatan niya. So karon, salamat kayo mga igsoon, mga viewers nato nga mga all evangelical groups, evangelical churches, mga pastors, evangelical pastors, mga evangelist ka nakadungog niini. By the way, upload na nato ni sa YouTube. Ni sa YouTube. Katong naghangyo magyud nga i-YouTube ina pastor. So naana gyud dito ning uban namong mga wallet, naanay uban dito. So pwede na nimo ning makuha nito, ma-save na ninyo ni dito. Pwede ninyong ma-click ni dito, mag-search mo. Naana ni dito. So kining tanan atong gihimo lang ni aron nga sa ulahing mga adlaw na ay malipay nga nakadungog ni ining maong mensahe kay naluwas. Sama kang Mr. Obidos. Katong mga libro sa mga former Adventist nga iyang nabasa, mga pagtulonan nga iyang nadungog, lead him to his salvation. Okay ba? Hinaot nga madawat ni magampo kita. Sa ako pagampo karon niya akong himuon. Kung wala pa nimo madawat kining kaluwasan pagkamatarong sa grasya, pagkamatarong pinaagi kang Kristo nga dili imong pinaningkamutan ko dili pinaagi sa gibuhat ni Kristo aron mahimaya ang Dios. Gihatag ko na ni mga passages. Ampo kauban ako nining mubo nga pagampo sa makasasala nga gustong makasinati niining kaluwasan. Magampo na kita. Ginoong Hesus, daghang salamat sa imong kamatayon sa krus, sa pag-ula sa imong dugo nga maoy halad sa akong mga kasalanan. Gusto nako karon nga madawat nako ang pagkamatarong kagikan kanimo kay imo kining gibuhat ipakamatyan sa cross ug ihatag kanako libre gasa nga walay bayad. Akong dawaton Ginoo kining maong kapasayloan ug maong pagkamatarong sa ngalan ni Hesus. Tabangi ko nga magkinabuhi diha sa pagmando sa Espiritu aron mamunga ako ug bunga sa pagkamatarong. Daghang salamat. Amen. Ginoong Dios, karong buntag, salamat kayo sa among mga viewers nga nakapamalandong kauban ako. Katong naglagot, nagampa ko nga ila kining palawman pa pagpamalandong. Kung nagsulti ba ko sa tinuod. Ug unya Ginoong Dios akong pagampo gyud nga Ginoo kanang makakaplag sila og paglaom diha kanimo. Makaangkon niya ng pagkamatarong. Kadtong wa pa nakaangkon. Kadtong mga kauban na namo, salamat nga naligon ang ilang pagtuo, naligon ang ilang mga doktrina. I-bless nimo padayon kini mga pulunga. Og ikaw nang akong tugyanan ini makapadayon kami pagpamalandong sa ubang mga topics unya nga kinahanglan relevant topics nga among hisgutan. Mga family problems nga angay tagaag pagtagad. Oh, Ginoong Dios kini mga abortion unsa pa diha? Okay ra ba ni? Mao na Ginoong Dios daghan kayo mga pangutana nga among tubagon. So, Lord, salamat kayo sa imong gihatag namong panahon. Dalaygon ka sa walay katapusan ining kabuntagon sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang Ginoo mag-auban kaninyo, mga higala, mga kaigsuonan, ato mga viewers. Amen.